Bonjour chers élèves. صباح الخير. نظن أنكم راكم تفهموا في الدروس. اللي عنده مشكلة في أي درس يبعث لي على الجيميل تاعي. دائما مع السنة الثالثة متوسط même projet، نفس المشروع رقم 3. réaliser un cahier de souvenirs de la classe et un recueil de récits de vie à caractère biographique. La séquence نفسها 2. rédiger le récit à caractère biographique. نظن راكم فهمتوا هذا كاع المعنى تاعها، لا داعي للإعادة. séance de préparation à l'écrit نين 2. حصة ندربوا على الكتابة. نشوفوا الموديل à suivre. en rouge ce qui ne change pas dans un premier temps، اللي هو مكتوب بالأحمر في أول وهلة ما يتغيرش. en bleu les variables à choix multiples، هذيك اللي راهي مكتوبة بالأزرق هذيك تبدل كل مرة تاخذ واحدة من هذو. en noir les variables، واللي مكتوبة بالأسود هذيك هي اللي تتبدل، لأن هذيك هي الشخصية اللي تبدل، مرة نهضروا على فلان ومرة نهضروا على واحد آخر. ألو نشوفوا أول حاجة nom du personnage، هذيك اللي مكتوبة بلا كحل. et ou les variations عندنا a été ولا été. un grand عندنا célèbre وعندنا fameux، كبير ولا مشهور. plus épironyme حاجة تميزو. voici brièvement هيا نشوفو باختصار، ولا نقولو هيا نشوفو rapidement. voici rapidement en quelques lignes في بضعة أسطر. sa biographie حياته. histoire de sa vie تاريخ حياته، هذا بالأزرق تبعوا مليح واش راني نقرا. nom du personnage الاسم تاع الإنسان هذا. il né en زائد وين، زائد السنة année. a في près de à côté de pas loin de، هذا كاع le lieu المكان. زائد la ville البلاد يسكن فيها. en ولا au ونزيدو البلد pays. son père الأب تاعو ولا sa famille الأسرة تاعو، ou le personnage principal ولا الشخصية الأساسية. était ولا était issu de كان ولا خرج من عائلة كذا. il avait كان عنده. plus métier ou état الحرفة تاعو ولا الحالة تاعو. nom du personnage الاسم تاع هذا الإنسان. هذا دائما نحبوا نستعملوا l'article le pronom personnel نقولوا il ولا elle كانت امرأة. a ولا avait le présent ولا l'imparfait عنده ولا كان عنده. un diplôme de شهادة في. plus spécialité تخصص تاعو. و il a fait ses études زاول الدراسات تاعو. زائد المكان le lieu. راني في الفقرة الثالثة. sa vie comporte plusieurs grandes étapes حياته فيها عدة مراحل. d'abord نقولوا أولا ولا au départ في الأول. au début في الأول de sa vie من حياته de sa carrière من مشواره. il va se mettre à veut décide de يدير ولا باغي يدير ولا قرر باش يدير. زائد action positive و négative نزيدو الأعمال الإيجابية ولا الأحداث السلبية. ensuite il va من بعد يروح. ensuite نقدرو نديرو puis. il va ça va se mettre à veut décide de حب يدير حاجة. plus action positive ou négative نزيدو الأشياء اللي يديرهم يا إما إيجابية الأفعال تاعو يا إما سلبية. cela lui permet de وهذا يخليه il va finir de ou bien il va finir par نبدلو هذيك الحمراء نبدلوها بالزرقاء. و c'est ainsi qu'il va ولا بالزرقاء هذه الزوجة. plus action positive ou négative تلاحظوا باللي كل مرة نزيدو هذه الأفعال السلبية ولا الإيجابية.
Enfin وفي الأخير ولا نقولوا à la fin وأخيرا à la fin de sa vie وفي آخر مشواره الحياتي à la fin de sa carrière وفي نهاية المشوار ou autre ولا حاجة واحدة أخرى تعرفوها il va راح يدير ولا il va finir par plus action finale نزيدو فعل أخير. باراغراف تالي اللي يبدا ب cet homme a été et ولا été présent ولا l'imparfait. un واحد plus amélioratif du genre نزيدو له حاجة adjectif يكون إيجابي كيما grand, célèbre, savant, courageux. plus épironyme اللي قلنا حاجة تخصو هو. il a beaucoup ولا considérablement كان عنده ولا خصيصا. marqué contribuer ساهم à l'histoire du تاريخ. plus métier ou autre نزيدو له العمل تاعو ولا حاجة أخرى. de plus pays ou autre نزيدو له البلد ولا حاجة أخرى. il est décidé en plus la date et l'année مات في نديرو لا دات ونديرو الوقت والسنة واليوم والشهر اللي مات فيه. هذا هو الموديل اللي لازم نتبعوه وماشي شرط نديرو كاع هذه المعلومات نقدروا نختصروا فيها شوية. هاو ليكزامبل مختصر هذا راه واضح مليح مليح. ليمير عبد القادر كما كنا نقولوا en rouge ce qui ne change pas dans un premier temps بالأحمر اللي في الأول الشيء يتبدل والو منه والبلو اللي يتبدلو تغير ويدخل عندنا هنا لو فيغ هذايا هي نورمالمون عندنا بطاقة يعطيها لك الأستاذ اسمها لافيش دو لا بيوغرافي كل واحد عنده بطاقة خاصة بحياته. اون نوار لي فاريابل والأسود اللي يتبدل. دوكا شفنا في الأسود في الأولى نعاودو نرجعو ليها شوفوا نون دو بيرسوناج راح نلقاو ليمير عبد القادر نشوفوا فما اي ولا ا ايتي ولا ايتي ان غران نشوفوا اي ان غران بيرسوناج هيستوريك نكملوه. دو l'Algérie تبعوا دائما الموديل. voici brièvement sa biographie. هذه الفقرة الأولى تقدر تبدل وتاخذ هذوك الكلمات اللي راهم في الأزرق وتبدل كيما تحب نتايا. الفقرة الثانية باراغراف 2 ليمير عبد القادر est né en 1808 رانا درنا وين زاد ولا السنة نتاعو. près de Mascara قدام معسكر في الجزائر en Algérie. il vivait à Mascara زاد يعيش في معسكر. son père était très instruit الأب تاعو كان مثقف. ليمير عبد القادر avait beaucoup étudié ليمير عبد القادر قرا بزاف. il aimait beaucoup l'islam et son pays mais aussi la science كان يحب الإسلام والبلاد تاعو وخاصة العلم. sa vie comporte plusieurs grandes étapes الحياة تاعو فيها عدة مراحل كبيرة. أولا d'abord au début في البداية il va se mettre à combattre la France أولا بدأ يحارب في فرنسا. ensuite il va être prisonnier ou bien emprisonné بعديك وقعوا عليه القبض ودخل السجن. pendant plusieurs années cela lui permet d'étudier la religion ودخل الحبس في عدة سنوات وهذا خلاه يتعلم حفظ القرآن. enfin il va finir par être libéré وفي آخر طلقوه صراحه وخرج. il va terminer sa vie comme savant en religion وكمل حياته كعالم في الدين à Damas في سوريا في دمشق سوريا. cet homme a été grand, brave et courageux combattant. هذا الإنسان كان مشهور وشجاع ومدافع الوطن. il a beaucoup marqué l'histoire de son pays. أثر بزاف وتأثرت به الجزائر بزاف وسجل الاسم تاعو من ذهب. il est mort en 1883 à Damas ومات في 1883 في دمشق في سوريا. نشوفوا l'exemple de مولود فرعون. مولود فرعون est un grand écrivain. voici brièvement sa biographie. نفس الشيء
مولود فرعون est né en 1913 en Kabylie en Algérie. مولود فرعون كاتب كبير، هذه قصة تاعو باختصار. مولود فرعون زاد في 1913 في البلاد القبائل في الجزائر. Il vivait en Kabylie، كان يعيش في قبيلة القبائل. Son père était pauvre، باباه كان فقير. مولود فرعون avait un diplôme d'instituteur، كان عنده شهادة تاع معلم. Il aimait beaucoup écrire، كان يحب يكتب بزاف. Sa vie comporte plusieurs grandes étapes، حياته فيها عدة محطات كبيرة. D'abord أولها au début في البداية il va se mettre à étudier sérieusement، في الأول بدأ يقرأ بجدية car il était pauvre، لأنه كان فقير. Cela lui permet de devenir instituteur، وهذا خلاه باش يولي معلم. C'est ainsi qu'il va écrire beaucoup de livres، وهكذا كتب عدة كتب. À la fin de sa carrière il va être directeur، puis il va être nommé inspecteur، ومن بعد ولا مدير، ومن بعد ولا مفتش. Cet homme a été un grand écrivain، هذا الإنسان كان كاتب عظيم كبير. Il a beaucoup marqué l'histoire de la littérature de son pays، وهكذا سجل اسمه في التاريخ تاع بلاده اللي هي الجزائر. Il est mort en 1962 assassiné par l'OAS، ومات في 1962 قتل من طرف المنظمة المسلحة السرية l'OAS، Organisation Armée Secrète. الشيخ عبد الحميد ابن باديس، نفس الشيء الشيخ ابن باديس un grand savant algérien، عالم كبير جزائري. Voici brièvement sa biographie، هاي هنا حياته باختصار. الشيخ ابن باديس est né en 1889 à Constantine en Algérie، زاد في 1889 في قسنطينة في الجزائر. Il a vécu surtout à Constantine et un peu à Tunis à la mosquée de Zaytouna. عاش في قسنطينة وشوية في تونس في جامعة الزيتونة. Son père était aisé, instruit et pieux. باباه كان لاباس عليه نقولو حنايا، ماهوش من عائلة فقيرة، ميسورة، عائلة ميسورة مثقف. الشيخ ابن باديس avait beaucoup de diplômes، كان عنده شهادات بزاف. Il aimait beaucoup les sciences dès son enfance، كان يحب العلوم وهذا منذ الصغر. Sa vie comporte plusieurs grandes étapes، الحياة تاعو فيها عدة محطات كبيرة. D'abord أولا au début في البداية il va étudier la mosquée de Constantine، أبدأ يقرأ في جامعة قسنطينة. Ensuite il va aller à la mosquée de Zaytouna، ومن بعد راح الزيتونة جامعة الزيتونة في تونس. Puis il va revenir à Constantine، بعد عاود يرجع قسنطينة. Il va s'opposer aux idées des autres savants، ومن بعد بدأ يتناقش ويخالف بعض أفكار العلماء آخرين. Ils vont finir par le persécuter. Il décide alors d'aller à Médine. Cela lui permet de rencontrer الشيخ بشير إبراهيمي، وراح المدينة وهناك تلاقى مع الشيخ بشير الإبراهيمي. Il décide de revenir en Algérie، أو يرجعوا للجزائر، و de fonder l'association des علماء، وداروا جمعية علماء المسلمين. Par la suite, il va enseigner la religion et militer pour l'amélioration de la condition des Algériens. ورجعوا وبدأ يقرأ في العلوم الشرعية، وبدأ يكافح باش يحسن من وضعية الجزائريين. À la fin في الأخير il va finir par être très populaire، ومن بعد ولا مشهور. Ibn Badiz a été un grand savant et un défenseur des opprimés، عالم كبير وكان يدافع على المحتاجين. Il a beaucoup marqué l'histoire de l'Algérie et il est mort en 1940. سجل اسمه من ذهب في سجل تاريخ الجزائر، ومات في 1940. وهكذا نكون كملنا هذه المرحلة، وإلى مرحلة أخرى إن شاء الله.